Danas ću vam pokušati odgovoriti na vrlo jednostavno pitanje sa vrlo jednostavnim odgovorom, jer kao što znate, kod mene je sve jednostavno. Vječito pitanje: kako da budem sretan? Što da napravim? Kome da platim? Kome da se žalim? Kome da kažem da sam nesretan pa da postanem sretan? Šta je to sreća? Otkud ona dolazi? Kako se manifestira? I kako možete doći u životu u tu fazu da budete jednostavno sretni bez obzira? Samo sretni. Dakle, ajmo pokušati danas odgovoriti na to vječito pitanje kako biti u ovom životu barem sretan. Jedna od velikih enigmi i velikih problema s kojima se susrećem, barem ja u kontaktu sa ljudima, je odgovor na vrlo jednostavno pitanje, a tako složeno pitanje i još jednostavniji odgovor je kako biti sretan. Dakle, kako da u ovom životu budem sretan kad je svijet ovakav kakav je? Kako da budem sretan kada je toliko nepravde, toliko mržnje, tako su me pitali u grupi neki dan. Kako da prihvatim ovu nepravdu u svijetu? Kako da prihvatim nasilje nad djecom, nad drugima? Ovako, da bi razumjeli koncept sreće, moramo prvo, kao i obično, kod mene, odrediti ono što tražimo. Dakle, tražimo uzrok. Što je to uzrok sreće u svakom od nas? Dakle, svako od nas iznutra, u njegovom polju se nalazi vrlo jednostavna smjernica za njegov život, što određuje sreću. Pa će jednome, ja ću vam dati kao obično primjere iz moje prakse, jer je to najpoštenije, najčišće i najbolje. Pa ću vam reći ovako, da recimo ljudi koji jako puno se boje za budućnost, koji jako puno energije daju poslu, jako puno energije daju zaštiti budućnosti u smislu novaca i onoga što misli da će ih štititi u budućnosti, imaju jako malo energije za obitelj, za razvoj djece, za sebe na kraju krajeva, zato što glavni cilj i smisao stavljaju na budućnost, na sigurnost. Onda imate onaj drugi tip ljudi koji recimo glavni cilj, smisao i cijeli život stavljaju na voljenu osobu. Pa onda smatraju da je njihova sreća, ljubav, želja za dobivanjem, onaj osjećaj kad imate nekog pored pa se osjećate sigurnim. Dakle, to je isto jedan od oblika sreće. Onda imate onaj treći tip koji svoju sreću traži samo u tome da bude neko i nešto, da ispuni očekivanja svijeta oko sebe, da ispuni očekivanja onih koji su mu rekli da treba i to raditi, da to tako treba biti. Pa onda svoju sreću traži u vanjskoj potvrdi, traži je u poslu, u diplomi, u uspjehu, u čemu god. I onda imate one zadnje koji razumiju jednu stvar, da ni novac, ni posao, ni vanjska sreća, ni prijateljstvo, ni ljubav ne dolazi bez unutarnje sreće. Ako želite biti sretni u bilo kojoj situaciji, morat ćete naučiti biti sretni u najgorim situacijama. Dakle, ako znate onaj znak yin yang kako izgleda, onda razumijete o čemu govorim. Većina od nas bi željela da onom znaku yin yang bude onako puno bijeloga, a mrvicu crnoga. Većina od nas kada dođe ono crno, jako teško to prihvaćaju, zato što iznutra smatraju da u ovom životu im sve treba biti dano, sve je podređeno samo njima i svi mi ćemo biti samo sluge koji ćemo čekati da oni nešto kažu i da oni nešto naprave. Dakle, to vam pokazuje na kraju krajeva današnja situacija u svijetu općenito. Ali kada pričamo o toj sreći, unutarnjoj sreći, tu postoje, barem ono što sam ja vidio u polju ljudi, u radu sa tisućama ljudi, vrlo jednostavna jedna filozofija, a to su one dvije logike, ljudska logika i božanska. Pa ćete na onoj ljudskoj logici moći dobiti samo ono koliko imate energije za to ostvariti. Da bi imali energije za nešto ostvariti, morat ćete se približiti onoj božanskoj da bi dobili puno više energije. Zato što ljudska energija, to jest ovaj ljudski nivo, ta energija jako brzo izgori. Dakle, da, možda ćete dobiti šansu od nekoga druga, možda ćete dobiti voljenu osobu, možda ćete dobiti neku situaciju koja će vam dati puno novaca, ali ćete vrlo ubrzo vidjeti da to nije nešto što je na duge staze održivo. Kako prepoznate iznutra
da li je to sreća ili ne u ovom životu za vas. Vrlo jednostavan pokazatelj. Dakle, sve ono što radite, sve ono što napravite, ukoliko iznutra kod vas probudi poriv za dalje, ukoliko iznutra shvatite da imate još više energije i ukoliko iznutra imate osjećaj da možete još više nakon toga, to je osjećaj sreće. Ali da bi dostigli taj osjećaj sreće koji će trajati, ono što se kaže vječno, bar za ovaj život, morate razumjeti samo vrlo jednostavnu stvar. A to je da sve ono što dobijete, što imate, a što niste spremni izgubiti, što držite za sebe kao ljubomorno i posesivno, će vam biti oduzeto na ovaj ili onaj način. Ne zato što vas od gore mrze, ne zato što je Bog zločest, nego iz vrlo jednostavnog razloga da vas se nauči da ništa u ovom životu nije vječno. Ako mislite da je nešto vječno, neka vas mumificiraju poslije, napravit ćemo vam jednu piramidu i živit ćete još par tisuća godina poslije. To je ono što su radili Egipćani. Dakle, kada pričamo o tijelu, kada pričamo o stanicama koje se obnavljaju u našem tijelu, kada pričamo o životu, kada pričamo u ovoj eri u kojoj živimo danas, pričamo o nečemu prolaznome. Dakle, sreća je isto tako prolazna, kao što je bol prolazna, kao što je bolest prolazna, kao što je na kraju krajeva i život sam prolazan. Dakle, svi oni koji smatraju da u ovom životu moraju biti samo zdravi, svi oni koji smatraju da u ovom životu im treba biti samo dano i svi oni koji jako teško prihvaćaju poraz, gubitak i situaciju kada nije po njihovom, po pravilu nisu sretni. Dakle, ono što sam ja vidio je da sreća dolazi ne od vanjskog ostvarivanja ciljeva, nego unutarnjeg. Dakle, to je jako, jako velika razlika. Pričali smo prije o poslu, pričali smo o partnerima, pričali smo o djeci. Ukoliko radite svoj posao samo da bi zaradili novac, sreća će trajati onoliko dok novac bude dolazio. Ako dobite otkaz, ako dignete kredit, ne možete ga više vraćati, dolazi depresija. Ukoliko imate voljenu osobu i divna je, krasna, najljepša vam je na Instagramu i na Facebooku, i svi joj se dive i ima najljepše slike od svih, i onda shvatite nakon 3 godine da to nije ljubav, nego samo instinkt ili nešto treće, kada dođe ta situacija, padate u depresiju. Ukoliko radite nešto za što niste u ovom životu, samo zato da bi zadivili svijet oko sebe, radit ćete to onoliko koliko će vam govoriti bravo i koliko će vas uzdizati. Kada vas prestane uzdizat, pljusnut ćete sa one visine koje ste poletili i ovo vam depresija. Ono što vam hoću reći je da za pravu sreću u životu treba izbrisati onu vanjsku sreću, to jest kratkoročni dobitak. Ovo sve što sam sad spomenuo je kratkoročni dobitak. I prebaci se na onu božansku logiku dugoročnog dobitka. Kako to izgleda? Vrlo jednostavno. Prvo, radite za ono u životu za što ste stvoreni. Ako ne znate što je to, sjednite, odite nekam ovako u šumu, provedite malo vremena sami sa sobom i razmislite malo što bi to bilo što bi vas stvarno usrećilo. Posljedica će biti davanje energije, razvijanje vaših sposobnosti. Krajnja posljedica će biti energija povraćena u obliku novca i tu sreće nema kraja, jer svaki dan radite, stvarate, producirate nešto novo. Kada radite nešto što ne volite, jedini cilj je dobiti plaću i dočekati sljedeći mjesec. Ako imate voljenu osobu, sve je to divno i krasno, da svi kažu da je najljepši ili najljepša, da ima najljepše slike na Instagramu i na Facebooku. Međutim, ako iznutra nema potrebe za razvojem, ako nemate nekog pored sebe ko vas gura naprijed i ako to guranje naprijed vi gledate kao lošu stranu, sreća će trajati onoliko koliko će biti instinkta, koliko će biti ljubomore i koliko će biti onoga što bude po vašem. Dakle, dok god bude želje za kontrolom jaka, dok god bude straha, sreća će biti dok imate taj objekt sreće za koji ste jako vezani. I na kraju sreća, odnos prema sebi. To je jedna od najbitnijih tema. Sad dolazimo do sebičnosti. Većina ljudi sebičnost poistovjetuje kao nešto loše. Međutim, pokušat ću vam nešto objasniti. Ja mogu pomoći vama samo ako sam neovisan, slobodan, ako nemam nekakvih velikih stresova u životu u smislu da me neko maltretira od 8 do 5, ako nisam vezan za kredit za 40 godina i ako nemam nekog ko mi stoji stalno nad glavom.
Dakle, ja da bi radio svoj posao, da bi dolazio do novih informacija, da bi dolazio do novih spoznaja o svijetu, o ljudima, o vama, ja moram biti slobodan. Ali to nije samo moj slučaj, to je i vaš slučaj. Dakle, ljubav prema sebi ne podrazumijeva ja ako sam sit pa ću pojeo sam 3 komada torte pa ću pojesti još 3 i povraćati. Ne, ljubav prema sebi podrazumijeva pravilno postavljanje prioriteta. Dakle, odnos prema Bogu, odnos prema sebi samome i onda odnos prema svijetu oko vas. Ako budete imali dovoljno energije u sebi, imat ćete dovoljno ljubavi. Ako budete imali dovoljno ljubavi, značite kome treba pomoć, kome ne treba pomoć, značite kada u kojoj situaciji koliko date energije, kada napravite jednu stvar, kada drugu. Ako nemate dovoljno ljubavi, ako nemate dovoljno energije, radit ćete sve da zadivite svijet oko vas, bojat ćete se da nešto kažete zato što će vas istina osloboditi od onih za koje ste vezani, pa će vas biti stalno strah. Nećete znati komunicirati i sebe ćete staviti na zadnje mjesto. Kada sebe stavite na zadnje mjesto, desit će se to da ćete stalno energiju tražiti izvana. To se pretvara u jaki energetski vampirizam. To je energija ili iz fizičkoga, iz ljudi, iz objekata, ili iz hrane, pa će vas to usrećiti, ili iz prošlosti ili iz budućnosti. Jer mi možemo krasti energiju iz prošlosti i iz budućnosti. Dakle, ako sve te aspekte postavite na dugoročno, u smislu sreće, ako vaš glavni cilj i smisao u životu bude unutarnji razvoj, konstantna sreća, sreća ne onda kad dobivate, nego sreća onda kad gubite. Znate, najlakše je biti vjernik kad sve ide kako treba, kad ste zdravi, kad dobijete na lotu. Najteže je biti vjernik kad se razbolite, kad izgubite posao, kad vas ostavi voljena osoba, kada vam svi okrenu leđa. U tim situacijama, to su najbolje situacije za razvoj vaše duše. I to su najbolje situacije za provjeru vašeg realnog stanja i sreće iznutra. Tako da kad dođe sljedeća takva situacija, veselite se, radujte se, pokušajte je prihvatiti pravilno. Jer što više bude pravednosti, vezanosti za pravednost, što bude više želje za kontrolom, to će biti konačno manje sreće. Dakle, za vas će sreća biti ono što dobivate, a ne ono što dajete. Ima kakvih pitanja za kraj? Na ovaj prekrasan dan u šumi? Nema. Pitajte se što je to za vas stvarno sreća, ali budite iskreni prema sebi. Ne morate lagati ni mene ni sebe. Mene ne možete lagati, ali nemojte lagati sebe. Proanalizirajte to, što je to izvor vaše sreće. Proanalizirajte u kojim situacijama ste točno sretni. Kada dobivate, što dobivate, zbog čega dobivate i proanalizirajte kada padate u depresiju, kada vam je teško. I shvatit ćete sve ovo što sam vam sada ispričao i počet ćete biti sretniji. Vrlo jednostavno, kao i obično. Ima kakvih pitanja za kraj? Nema. Na kraju samo da vam kažem, ne zaboravite jednu stvar. Bolest, problemi, nesreće, sve ono što dobivate izvana je odličan lijek za vas. Nemojte propustiti šansu. Kada se razbolite, kada vas neko ostavi, kada vas prevari, kada vam uzmu novac, kada vas izdaju, nemojte propustiti šansu da naučite jako puno iz toga. Jer sve te lekcije ostaju zapisane kod vas iznutra. Ja ih jasno vidim, vidite ih vi, samo što ih ne želite si priznati. I to su upravo ti trenuci u kojima se razvija ljubav i zahvalnost. Jer to vam je šansa da s one ljudske logike pređete na božansku. Do onda uživajte u životu, dolazi 12. mjesec. Pripremite se za blagdane, pripremite se za sve što dolazi. Budite sretni i živite svoj život.